Hello, fathers! Good evening! Kumusta na po kamo? As in, shout out po muna kay Sir John and Ma'am Ren Bautista. And of course, shout out ma'am po kay Ma'am Angie Lorenzana, Ma'am Norma Magdato. And of course, sa samuyang mga prayer warriors sa BU, lalong-lalo na ang BU Legion of Mary, Our Lady of Mercy. As in, siyempre, shoutout man po sa mga kaibahan kong kapadean sa parokya, Father Tony, Father Raleigh, Father Pinoy, Father Armando, the legend, Red, and mga kaibahan nina sa parokya. And belated happy birthday kay Manoy Bito. Shoutout man kina Mano Ron, Ate Miles, Kenneth, Ate Becky, and Miss A. Annalyn. And of course, samuyang sa kusina, si Nanay Belen at Manoy Rodel Jelen, si Angelo the Great, si Wansley, si Kuya Mel, and si Albert, and of course, the sweet na magagom, si Manoy Ayi Asin, si Ate Shirley. So sa pagpadagos ta, siring sa agyat na itinao, we need to spend more time with God. Siring sa ginibop ni Prophetess Anna, all day, all night, she is always praying, never wanting na daing oras sa mahal na Diyos, kundi piliming igwang panahon. So, kasubago sinabi ko, hilingon tasin pag-urup-urupan, perang oras kita sa tuwing social media platforms, perang oras kitang nakimaritisan gayad. So, siguro mahiling ta. Yan nga ni titawan tang mga halaga, di ba? So we spend time in prayer. We spend time in being with God. Another challenge and lesson is proper upbringing of children begins with presenting them to God. So, when they had finished everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their town Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and God's favor was upon him. If we want our children to grow strong and wise, we must present them to God. Never neglect to bring your children to the church. Let them attend our Sunday masses. Siyempre, kaibahan po kan mga magurang. So, minsan magaan mga sa tuyang mga tugang, lalong-lalo na sa mga day pa nagtutulubo sa sainang pagtubod, lalong-lalo na pagburunyagan. So, mag-iirinutan pagkatapos. So, I always correct them by saying, dapat di ninyo idalagan paharayo. Dapat idalagan ninyo para ni sa mahal na Diyos. Bakong padalagan perinutan paharayo, kasi sinasabi ninda pagtutubudan, mamo nang makaluwas, magiging numbero ng aki. Mamo nang makaluwas, successful ang aki. Paano man kung di mo turuan? Paano man kung di pamibi? Diba? Maging successful daw yan. Maging marahay daw yan. So, we need to bring them to God. We need to bring them and accompany them with God. So, magay na mahiling digdi, never neglect to bring your children to Sunday churches, to Sunday masses. Of course, sabi ko na ni Kayba, do not assume that your children will get to know God or make the right choices in life on their own. Kaya po, lakulaan ang pagpahiling mandigdi sa tuya, asin pagirumdom kan ginibo ni Mama Mary and Saint Joseph. They accompanied Jesus sa satuyang kagurangnan. God meets God, accompanied by Mary and Joseph, and their entire life yaon sinda sa pag-antabay kay Hesus Kristo. Kaya minsan nagkahiriling mga bagay na ito, ano paan mas itinataw ka ini na hararom na pagkasabot sa satuya. Primero, Jesus was raised in a very pious and religious family that strictly observed the law and teachings.
So, minsan, titaraman man kan mga magurang, na magsinimba ka mo, o mga kagurang, magsinimba ka mo, pero sindawara man, nga manggiraray. Dapat kaibahan sa mga aki. Nagtatalubo, nagdadakula, nagigimatahaninda, naarog kita kayan sa tuyang pagtubod, buhay, asin ipinapahayag. But when the fullness of time had come, God sent His Son, born of the woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. So, ang pamilya, dakulaon pong tabang, lalong-lalo na dakulaon na influensya sa satuyang pagtubod. Kaya po, mga katiwalang mga magurang, mga siyempre, so mga ninong-ninang man, kan mga kaakian, kita po dakulaon na halimbawa asin pangarugan sa mga kaakian. Even though Mary was born without sin and did not commit sin, in humility she still goes through the ceremony and provides offerings for her purification and forgiveness of sins. This is also because of Mary's humility. Siring sa nanod ang takasubago. Lugod, ini man mahilingkan mga kaakian na nakapalibot sa to, sa mga magkurang, lalong-lalo na kung may pagkabaranga sin iriwal, magkaigwa nin kapakumbabaan, tanganing an pamilya na minsan totoo, may mga imperfection, may mga kakulangan, yaon an pagtaunin oportunidad na magkasaro asin magkaigwang katuninungan ninhulita sa kapakumbabaan. No surprise here, but based on the offerings used, Mary and Joseph were poor. Christ the King became human in a very poor and backwards town, Nazareth, and lived among the poor. Sisay ini na mga taong binabanggit na poor. Bako lang limitado ang sa indang materyales na o minsan kwarta. Sinda sa mga tao na bukas ang puso sa pag-ako sa mahal na Diyos. Okay? Pantay-pantay kita sa paghilingkan mahal na Diyos bilang mga aki niya. Kaya, He is very willing to accept us. He is very willing na ibahan kita sa tuyong pagbaklay. Siring sa ginibo niya, na idinusay niya ang sayang buhay sa mahal na Diyos, sa sayang Ama. Ini man pinapagiramdom sa tuya na we should also offer our very lives to God. Kaya, manunudan tadigdi, tanganing mas magraram ang sa tuyang pagdusay kan sa tuyong buhay sa mahal na Diyos, we learn about purity. That is the cleansing power that God can give through the sacrament of confession, humility, and observing the teachings of the church. But when challenged, all the more, we should have these things in us. Challenge in our faith, mas magkaigo kita kaining purity, humility, and observing the teachings of the church. Kaya, makatiwala, mga kalagbay, mga kahobinisan, ang mga dapat niya itong gibuhon. Primero, dedicate your work and family to God. So, tanganing mas tawan taning doon an sa tuya man na pagdusay kan sa tong buhay. Practically, we should dedicate your work and family to God. Just as Mary and Joseph presented Jesus to the Lord, we should consciously dedicate our daily work, relationship, and decisions to God. Begin the day with a simple prayer of offering. Lord, may all I do today be for your glory. So I remembered Father Bersabe, Father Philip Bersabe. Hello, Father. Shout out. And sa ko yung spiritual director kan nasa theology na ako duman sa Holy Rosary Major Seminary. Sabi niya sa kuya kan ako for the second time nagkaigwang regency. Sabi niya sa kuya, what's your decision, brother? Mapadagos ka pa? Sabi ko, iyo po, Padre. Basta ngaya, always decide inside your prayer. Kaya man sa kuya man na
na encounter na interview, lalong-lalo na sa mga ikakasal, ini man pirmi kong pigtataram sa inda. Always decide inside your prayer. So magayon po ini na pagpagirumdom sa tuya as we begin our work, as we begin our day, malawag man sa trabaho, malawag man sa eskwelahan, sa mga pinaglilingkudan ta na komunidad na pinagkatiwala sa tuwin mahal na Dios, hagadon ta sa iya an sa ing bendisyon, tanganing giyahan kita sa satuyang mga gigibuhon sa araw-aldaw. Pangduwa, recognize Christ in everyday moments. Simeon and Anna saw Jesus and immediately recognized him as the Savior. In our daily lives, we can seek Christ in small ways through an act of kindness in prayer or by noticing His presence in others. O for example, minsan sa mga commuters, minsan manghihiling ta. O, halimbawa, may nagpapaabot kan pamasahe sa jeepney. O ano ba gayan si Mr. or Miss Isnab? Ya, kalaba na barang nung yuk-yuk nung nagatao nung pamasahe, di pa barang pigintindi. So mga simple acts of gestures, no, ipaabot yan, di ba? Minsan mga simple sana na mga bagay na pwede tang magibo. And people will recognize God's goodness to others. And of course, for example, an sarong tao na dayman pigsasadya na nakulgan ka dahil sa mga nagkapirang rasones. So, kinakaipuhan sa tuya na pagpatawad. As in, kapagumabaan. Kaya ini man masunod, be patient also in waiting for God's promises. So, may mga panahon na napupurisaw kita. May mga panahon na wari bagang nawawala na kita ng pasensya sin paglaom. Dahil may mga panahon na pinagtatawang kita ng panahon ng mahal na Diyos na maghalat. Simeon and Anna waited years to see the Messiah, trusting in God's timing. If you are waiting for an answered prayer or a new opportunity, trust that God's plan is unfolding, even if it is not yet clear. So, be still, di ba? And know that I am God. Iwagay ni ang pagirumdom sa satuya. Be patient in waiting for God's promises, because God's promises He will fulfill. Kaya nga ni, primerong nanodan ta, kasubago, tanata nag-undergone sa tuyang kagurang nanin presentation, pagdulot kan sa mga magurang duman sa templo, dahil yaon, He fulfilled